Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan, mempresentasikan materi tentang audiometer. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ayogi Ibnu Salim Arnio, Nandini Putri Salsabila, Rosiana Dias, dan Satria Bintang Anugraha Pratama. Apa itu audiometer? Audiometer yang akan dijelaskan oleh Ayogi. Audiometer adalah alat pemeriksaan yang berfungsi untuk menguji pendengaran manusia. Audiometer terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu diagnostic clinical audiometer, screening audiometer, computer based audiometer, automatic audiometer. Fungsi lain dari audiometer adalah mengukur ketajaman pendengaran, mengukur ambang pendengaran, mengindikasi kehilangan pendengaran, mencatat kemampuan pendengaran dari setiap telinga pada deret frekuensi yang berbeda-beda. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui jenis dan derajat ketulian dalam kurung gangguan pendengaran. Audiogram adalah grafik ambang pendengaran untuk masing-masing telinga pada suatu rentang frekuensi yang dihasilkan dari audiometer. Jenis ketulian yang dapat diprediksi ada 3 macam, yaitu tuli konduktif, tuli saraf dalam kurung sensori neural, dan yang terakhir tuli konduksi. Dan selanjutnya, jenis-jenis gangguan pendengaran yang akan dijelaskan oleh Rosiana Dias. Baik, jenis-jenis gangguan pendengaran. Yang pertama ada tuli konduksi. Tuli yang diakibatkan karena kelainan yang terjadi di telinga luar dan atau tengah, suara dari dunia luar tidak dapat ditransmisikan secara normal melalui liang telinga dan atau telinga tengah ke telinga dalam. Keadaan ini dapat disebabkan oleh sumbatan kotoran telinga, gendang telinga robek, infeksi di telinga tengah, kerusakan tulang pendengaran, pilek, dan lain-lain. Selanjutnya ada tuli saraf, sensori neural. Umumnya terjadi akibat kerusakan pada sel-sel rambut di koklea, rumah siput, sehingga gelombang suara tidak dapat dirubah menjadi gelombang listrik yang diperlukan oleh saraf pendengaran. Dapat juga diakibatkan kerusakan langsung pada saraf pendengaran sehingga energi listrik tidak dapat disampaikan ke otak. Dapat merupakan kelainan bawaan. Yang terakhir ada tuli campuran, merupakan jenis gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kombinasi faktor telinga tengah dan telinga dalam. Dan pelaksanaan audiometer akan dijelaskan oleh Nandini Putri. Untuk Nandini Putri kami persilahkan. Pelaksanaan audiometri. Berikut adalah cara-cara pengetesan menggunakan audiometer. Yang pertama, ruang tes pastikan benar-benar kedap. Lalu pastikan audiometer dalam posisi siap digunakan atau posisi on. Atur skala, atur frekuensi sampai desibel. Periksa kebersihan telinga. Bila ada salah satu yang sakit, maka tes dulu telinga yang sehat. Tetapi bila semua sehat, tes dulu yang kanan. Tes pada frekuensi 1.500, 2.000, 250, 4.000 Hz. Instruksikan bila mendengar untuk memberikan kode pada kita. Lalu tulis dalam grafik audiogram. Cara menginterpretasi hasil tes. Apabila tes sudah dilakukan, selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil tes dengan cara menjumlah hasil skor tes. Kemudian membagi dengan jumlah kali tes pada jenis yang sama. Hasil rata-rata itulah sebagai tingkat pendengaran atau kehilangan desibel seseorang. Audiogram. Derajat audiogram, derajat ketulian ISO. A, 0 sampai 25 desibel, normal. B,
lebih dari 25 sampai 40 desibel, tuli ringan. C, lebih dari 40 sampai dengan 55 desibel, tuli sedang. D, 55 sampai dengan 70 desibel adalah tuli sedang berat. E, 70 lebih dari 70 sampai 90 desibel, tuli berat. Dan F yang terakhir adalah lebih dari 90 desibel adalah tuli sangat berat. Dan ini adalah contoh gambaran audiogram tuli campur atau telinga kanan. Terima kasih. Sekian dari kami. Sebelum kami menutupi presentasi kami akan memberi sedikit video cuplikan tentang materi audiometer. Audiometric testing establishes and monitors an employee's hearing sensitivity and acuity. Noise in the workplace is one of the most prevalent occupational health hazards. Exposure to high levels of noise causes hearing loss and may cause other harmful effects. Hearing loss can develop slowly and subtly and requires regular monitoring. Industrial audiometric testing provides a means of early detection of noise-induced hearing loss. Early intervention and education regarding noise reduction in the workplace are key components in maintaining a healthy work environment. First, individuals will complete a hearing surveillance questionnaire to uncover any history of hearing abnormalities or any conditions that may have an impact on testing. Second, an otoscopic ear examination of the outer and middle ear structures is performed in order to identify any abnormalities that may impede the ability to hear pure tone sounds. Third, the individual will enter our sound booth where they are subjected to a series of different frequencies and tones. Finally, Intrinsic Analytics will analyze the resulting audiogram and provide recommendations. Intrinsic Analytics licensed industrial audiometric technicians provide hearing conservation programs or periodic testing for companies with programs already in place. All of our audiometric tests are conducted in specially engineered soundproof booths to ensure acoustic integrity and produce the highest quality and reliability of testing. We use leading-edge hearing conservation program software to provide our clients with easy-to-read reporting. In addition, we provide education on how to implement hearing conservation strategies at work, and we often provide guidance to companies on the governmental reporting requirements that accompany such testing. Intrinsic Analytics meets or exceeds all regulations in accordance with Part 12 of the Manitoba Workplace Safety and Health Standards, as well as most other jurisdictions' safety regulations, including Occupational Safety and Health Administration. Part 12 of the Manitoba Workplace Safety and Health Standards states that employers must provide and maintain an audiometric testing program for all noise-exposed employees under the following conditions. If the 8-hour average noise exposure level is equal to or greater than 80 dBA, employers should provide their workers with education on the hazards of noise exposure. Additionally, employers should provide their employees with sufficient hearing protection. If the 8-hour average noise exposure level is equal or greater than 85 dBA, employers must submit their employees for annual audiometric testing as part of a hearing conservation program. Note that all new employees that may be subjected to 85 dBAs of average noise exposure during an 8-hour day must undergo a baseline audiometric test within 70 days of commencing employment. Noise can be dangerous, and hearing can be damaged without your knowledge. The effect noise has on your hearing is dependent on both intensity and duration of exposure to loud noises. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.